पाकिस्तान की सियासी तारीख अगर देखें, अखबारात उठा के पढ़ लें, किताबें उठा के पढ़ लें, तो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके ऑनवर्ड एक इशू के ऊपर जो हमेशा सियासत रही है वो है चीनी, शुगर पॉलिटिक्स। 60s के अंदर भी यही मामला रहा, 70s, 80s, मुख्तलिफ औकात के दौरान, मुख्तलिफ अदवार के दौरान की चीनी की कीमतें बढ़ी, कम हुई और उसके ऊपर ज़ाहिर है फिर एक सियासी बयानिया बनाया गया। साबिका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब बनी तो जाहिर है उस वक्त उस हुकूमत के जो चंद कलीदी किरदार थे वो बड़े बड़े चीनी के ताजर थे, बारन्स थे, और लिहाजा चीनी के ऊपर खास नजर थी उस वक्त की अपोजिशन की। और जब चीनी की कीमतें बढ़ी और उस वक्त शदीद जो गम गुस्से का इजहार किया गया उस वक्त की अपोजिशन, और अभी जो हाल ही के अंदर साबिका हुकूमत बनी है पीडीएम की जमातें, तो उन्होंने बिल्कुल कोई मौका जाया नहीं किया और हर मौके के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। हमने कुछ इनके बयानात इकट्ठे किए, आपको सुनवाते हैं कि क्या बयानात ये दिया करते थे उस वक्त। सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा माफिया जो है वो डॉन था या डॉन है, वो जहांगीर तरीन है। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े डॉन शुगर माफिया जिसको चीनी चोर कहते हैं, जिसका नाम जहांगीर खान तरीन है, सैकड़ों एकड़ पे मुहित उसका ये घर फार्म हाउस है। एक आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? जहांगीर तरीन के जरिए उस चीनी की कीमत में डाका डाला गया। जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब। चीनी चोर, आटा चोर, पानी चोर, गैस चोर, इमरान चोर, इमरान चोर, इमरान चोर। वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है। चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर। तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। नाज़रीन, ये हर जमहूरी मुल्क की खूबसूरती होती है कि वहां पे जो अपोजिशन है वो हुकूमत वक्त को टारगेट करती है। लोगों के लिए जब जिंदगी मुश्किल होती है, कीमतों के अंदर इजाफा होता है, खासतौर पर जाहिर है चीनी हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल होती है, तो उसका असर भी पड़ता है। लिहाजा जो है साबिका जो उस वक्त की अपोजिशन थी और साबिका अभी रिसेंटली हालिया जो साबिका हुकूमत थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सारे का सारा अपना ये हक इस्तेमाल किया। उसके बाद जनाब आला अप्रैल 2022 आ जाता है, पीडीएम की हुकूमत जो है उनके पास इक़्तिदार उनको मिल जाता है, तो जाहिर है ये तमाम तर जो मामलात हैं वो उनके पास आ जाते हैं। उस वक्त का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बताता है कि पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर कोई 4.4-4.5 के करीब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ करता है। वाफर मिकदार के अंदर जो है मुल्क के अंदर गन्ना भी पैदा होता है, और जाहिर है गन्ना पैदा होगा तो शुगर की पैदावार भी होगी। तो पीडीएम की हुकूमत जब आई तो खबरें आना शुरू होगी मुख्तलिफ कार्नर से, खासतौर पर जो शुगर मिल एसोसिएशन है, जनाब आला हमने इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है चीनी पैदा कर दी है, लिहाजा जो है अब हमें इसको कोई बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दें ताकि जो है मामला आगे बढ़े। आप जो बाहर से आपको जो है ज़र मुबादला मिले, मुल्क का खजाना खाली पहले ही खाली है तो उसके अंदर डॉलर्स आए, तो ये काम शुरू हो गया। अब पिछले 2-3 दिन से नाज़रीन आप देख रहे हैं कि चीनी की कीमतें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के तमाम जो बड़े शहर हैं, लाहौर से लेकर क्वेटा, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह जहां पे जाएं वहां पे चीनी पहले तो मिल ही नहीं रही, और जहां पे चीनी मिल रही है वहां पे कीमत जो है वो मुंह मांगी जा रही है। और खासतौर पर क्वेटा वाली साइड के ऊपर तो काफी ज्यादा जो है पर केजी 200 को भी क्रॉस कर चुकी हुई है। अब इसके ऊपर आज हम सारी बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हसन अयूब हमारे साथ मौजूद है, और आज हमने दावत भी दी है चौधरी साहब जो मुअज्जम असलम साहब को, ताकि मुजम्मल असलम साहब को, ताकि उनसे भी पूछे जनाब आला उनके जमाने में उस वक्त जो अब पीटीआई की हुकूमत के दौरान ये मसला इनको दरपेश आया तो किस तरह हल हुआ, अब ये जो हुकूमत चल रही है तो क्या खासतौर पर ये साबिका हुकूमत ने ये तमाम मसाइल को किस तरह हैंडल किया। आपका जो पहला रिएक्शन हसन क्या है जब ये देखते हैं, क्योंकि चीनी तो मौजूद थी जी,
ہم بیانات بھی سنوائیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں. جناب اعلیٰ اے منسٹری تے اودی سی مینوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی. تو یہ سٹاکس تو اویلیبل ابھی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود جو قلت شارٹیج آ چکی ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے اپنی پروڈکشن کے اوپر ساتھ پڑوسی ملک کو بھی پال رہا ہے. یعنی افغانستان میں آپ کی تمام کے تمام آٹا، چینی، ڈالر، تمام چیزیں وہیں پر جا رہی ہیں. ایون کہ میٹ جہاں سے جا رہا ہے مرغیاں جا رہی ہیں. یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 22 ویلر جب بڑا ٹرالا ہو اس کے اوپر مرغی، میں نے تو آج تک دیکھا ہے کہ کسی پک اپ کے اوپر ہوں گے، مزدہ وین کے اوپر ہوں گے، لیکن یہاں پر افغانستان جب سمگل ہوتی ہے مرغی بھی، بیف ہو رہا ہے، سارا سمگل ہو رہا ہے، مٹن آپ کا ہو رہا ہے. یعنی وہاں پر تو گریزنگ ہے ہی نہیں نا، تو لائف سٹاک بھی نہیں ہے. تو آپ کا یہ گوشت کی بھی جو قیمت بڑھ رہی ہے، مرغی کی قیمت بڑھ رہی ہے، چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا، سیریسلی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے افغانستان کو بھی پالنا ہے یا ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو پالنا ہے. ہماری پرائرٹی یہ ہمیں اپنے بارڈرز کو جو ہے وہ زیادہ سیکیور کرنا ہوگا اور یہ اسمگلنگ کا رستہ روکنا ہے. اگر اسمگلنگ کا رستہ نہیں روکیں گے، جتنی مرضی پروڈکشن کر لیں پھر بھی چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی، کیونکہ آپ اپنی آبادی کے حساب سے آپ کا جو سٹاک موجود ہوتا ہے. جب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جناب آدھ سے زیادہ مال جو ہے وہ چلا گیا افغانستان، اور افغانستان کی سے آگے جو ہے نا وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو بھی چلا جاتا ہے سامان. چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے چینی کے اوپر سیاست تو جیسا صاحب ہمیشہ ہوتی رہی ہے. وہ 60s کا جو دور ہے، اخبارات پڑھیں، جو ہے کتابیں پڑھیں، تو اس زمانے میں بھی اس کے اوپر پالیٹکس ہوئی. بھائی پہلے تو آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ 8.5 لاکھ سے لے کے 18 لاکھ ٹن تک فالتو چینی پڑی ہوئی ہے، وہ ایکسپورٹ کر دے تو اگلے سال سیزن آ رہا ہے، وہ کرشنگ کیا کرنی ہے، یہ سارا سٹاک جو ہے اور ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا. اب آپ نے قید ڈال دیا، اب 200 کو ٹچ کر رہی ہے قیمت اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اصل میں جو بنیادی فرق پڑ گیا نا خاور اور اصل، وہ یہ ہے کہ انتظامیہ اور پولیس کا سارا وقت جو ہے اور کاموں میں لگ گیا ہے. وہ عوام کے اعتبار سے قیمتوں کو کنٹرول میں کرنا، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں کرنا، گڈ گورننس دینا، ناانصافی اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کو روکنا، اس کی بجائے سارا فوکس کسی اور ہی طرف ہے.